по-французски, она называется «Зинзивер». Et mon premier œuvre littéraire qui a été traduit en français s'appelle Zinziver. Это роман на фоне русской революции. Donc c'est un roman qui nous illustre la révolution russe. Часто спрашивают, почему Зинзивер? On me demande souvent pourquoi Zinziver. Дело в том, что существует такое понимание в русской поэзии. On a une notion dans la poésie russe Что кузнечик, Булата Куджава использовал стихотворение уже вслед. Он называл поэтов кузнечиками, но это вслед за Велимиром Хлебником. que le poète est représenté sous une forme de sauterelle. В качестве эпиграфа я взял для романа «Зинзивер» стихотворение Хлебникова, я сейчас его вам прочту, Donc чтобы понимать. c'est un penseur, un homme littéraire, Khlebnikov. Et donc pour ce titre de son œuvre, M. Slepenchuk a pris justement l'épilogue de cet auteur-là. Дело в том, что Хлебникова Маяковский считал поэтом для поэтов. Et un autre grand écrivain russe, Mayakovsky, il considérait Khlebnikov comme un poète pour un poète. Крылышкую золотописьмом тончайший жил, кузнечик в пузо уложил, прибрежных много трав и вер. Пинь-пинь-пинь-пинь, тарарахнул, Зинзивер, о лебедио, азари. Donc ça, c'est l'extrait du fameux Khlebnikov qui a mis d'ailleurs le titre sous la lumière du jour. И если вы посмотрите на русскую классику, то вы увидите, что все гениальные писатели, ну, исключения есть, конечно, но все гениальные писатели обязательно были синергетики. Et donc si vous regardez, si vous observez aujourd'hui la littérature russe classique, vous allez remarquer facilement que tous les écrivains, tous les grands écrivains surtout, étaient tous les adeptes du synergétique. Например, Бунин. Вы почитайте его, он писал прекрасные стихи и прекрасную прозу. Он лауреат Нобелевской премии, которую получил здесь, живя в Граsse. Par exemple, Bounine, qui était le lauréat du prix Nobel, qui est vécu d'ailleurs sur Grasse, qui était un poète et un prosateur aussi. Question, est-ce qu'il le faisait sciemment, puisque bon, vous dites que effectivement ces auteurs classiques étaient adeptes de cette méthode, mais c'était complètement inconscient en fait, puisque cette méthode elle a été, comment dire, imaginée par vous. Я его выношу сейчас на сцену. Он существовал, но не было о нем сказано ни слова. Cette méthode, elle existait pendant le siècle d'or, on va dire, de la littérature russe. C'était pas structuré, et c'est M. Slepenchuk qui met à la lumière du jour, d'ailleurs, cette méthode-là. Donc c'était quelque part bien inconscient, comme vous dites. Например, Пушкин. Синергетик. Par exemple, Pushkin, on le connaît tous, c'est énergétique. Une très belle prose, un poète. En Russie, on dit que Pushkin, c'est notre tout. Lermontov. Прекрасные стихи, прекрасный его роман, о котором Лев Николаевич Толстой, прочитав «Героя нашего времени», он сказал, это был бы в будущем гениальный прозаик. Он написал «Героя нашего времени». Лермонтов. Donc pareil, Lermontov, les poèmes, et puis la prose aussi, et son roman, Le héros de nos jours. Et Lev Tolstoï, il a dit que Lermontov va devenir le prosateur numéro 1 de nos jours. Я сейчас не ставлю целью рассказать весь метод. Я хочу